प्रभु मत्ती 7 अध्याय आज पढ़ीछु एक प्रभु आम समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर केते जन आम पढ़ीछु प्रभु ए वाक्य को बुझीबा पे तुम्हें सहायता कर पवित्र आत्मा आम मान मध्य रुह वाक्य को भांगिबा पे वाक्य को प्रभु बुझीबा पे आम समस्त को कर्ण को उन्मुक्त कर आम मन भावना सब तुम अस्त्र देकी जीसु रक्त सब बांधी दियो बापा सब महिमा गौरव तुम पाओ जीसु बहुमूल्य नाम प्रार्थना मागुछि पिता आमीन आमीन। देखिबा माथ्यू 7 अध्याय 6 अध्याय पर्यंत बहुत विषय आम शिखीछु केमिति दान देवार अछि केमिति प्रेम करिवार अछि केमिति क्षमा देवार अछि केमिति स्वर्गीय प्रार्थना उपवास केमिति करिबा गुप्त प्रार्थना केमिति सब विषय केमिति मागिबा कौन चित्र करिबा बहुत विषय आम शिखीछु। आज 7 अध्याय आउ गोटे आमको प्रभु सजाड़िछन्ति बचसा विषय विचार करबा विषय बहुत आमर बार बार आम विचार बेसी करूना एमिति से सेमिति आम निज को मात्र कम देखो मात्र अन्य को विचार करबा रेडी से विषय से गोटे आंगुठी जनक आम देखौछु 3टा आंगुठी आम पाखक आसुछि बेले ता अर्थ कि तुमे जा विषय विचार करूछ गोटे विषय से विषय 3 थर निज को चेक कर तुमे ठीक अच्छ कि तापर विचार कर एटा आम केबे पॉइंट आउट करके कहूछु सेबे आमको ए चेतना मिलुछि आमे मात्र निज को केबे देखुनु आय लोक माने प्रभु को पिला माने भी निज को देखिबा ने अन्य को एमिति से सेमिति ए सेमिति पॉइंट आउट करबा आमे बहुत इजी आमे पॉइंट आउट कर देउछु आउ निज को देखिबा बहुत कम मात्र प्रभु कहउछन्दी मामूली दुनिया सब देखियो गुटे आंगुठी आमे पॉइंट आउट करबा 3 थर ता विषय आमे चेक करबा अछि जनक विषय आमे कहउछु जनक विषय भाबुछु 3 थर आमे चेक करबा अछि आ प्रभु को वाक्य कोन कहछि तुम्बे माने जे परि विचारित न हेबो एथिपाई विचार करना विचार करिबा पय मना कर देउछन्ति काहेकि तुमे विचार करिबो तुम पाई भी विचारित तुमे भी विचारित हेबो विचार करिबा पय मना करछन्ति काहेकि कले हमको भी विचार करा जिवो आमे मनुष्य माने जेन मनुष्य मान करछु हमको विचार करिबा लोक के परमेश्वर हां आमे जदि करिबा काको प्रभु हमको विचार करिबो आमे काको भी करिबानी प्रभु हमको करिबे नै मते ता तो लेखा अछि काहे कि विचार कर नै कहउछन्ती तुमे करिबो बेले तुमको भी विचार करा जिवो काहे कि जेउ विचार रे विचार करो सेही विचार रे तुमे माने भी विचारित हेबो पुनी जेउ मापरे माप करो सेही मापरे तुम मान को मपाई दिया जीवो सेम क्वांटिटी तुम्हें केमिति अन्य को विचार करछ सेम तुमको भी विचार करबी को मापरे तुम्हें मापु अछि समझन को सेम मापरे को तुमको मपा दिया जीव हम भाबी कि नाही मते तो सेमिति होनी ना हबो सेम मापरे जदि भी होनी बेले ताके एक्स्ट्रा हबो आगो आमे पाठी जीव विषय जाकोब बहुत बढ़िया लिखिछन जीव लड़ होउछि बेला बहुत डेंजरस हां अन्य पे कहबा ठक मन इजी निज पे आमे भाबुनु जदि कि आम पे कहबो आमे जानिबा हमर भूल थिले भी भाबंतु जदि आपन भूल थिबो आपन जोटा भूल वेरे जाउछन्ती सेटा केका आ किछि मिसा मिसी नाही सेटा केका अन्य जन का कहबो आपन सुनिबे नहेले का द्वारा सुनिबे केमिति आपन लागिबो मते एमिति कहिछन आपन भूल थिबो आपन से कोरि थिबे कोरि थिला परे बे एक्सेप्ट करिबा बहुत कष्ट आ आमे अन्य को कहि देउछि बेले से लोक भी एक्सेप्ट करिबा कष्ट ना नाही आमे भाबुछु से विषय सेति पे जीसु बापा कहिसंती को मापले तुम मपा जीव
ସେ ମାପ ଯାକ ତୁମେ ମାପିବ, ସେ ମାପ ଯାକ ମୁଁ ତୁମକୁ ମପାଯିବ। ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ। ଆମେ ବି ମନୁଷ୍ୟ, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ସେ ବି ମନୁଷ୍ୟ। ବାଇବେଲ କହୁଛି କିଏ ବି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ, କିଏ ବି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଛଡା କିଏ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ ବେଲେ ଏମିତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ବେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ କହିବ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ତାକୁ ବି ସେମିତି ଲାଗିବ ନା, କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି କି? ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆମର ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶଂସା କଲା ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ସେମିତି କାମ କରିନଥିବୁ ହେଲେ ବି କିଏ ଆମ ବିଷୟରେ କହିଦେବେ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେତେ କରିନଥିବୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବି ଖୁସି ହେଲେ ଦେଖିକି ଆମେ ଈର୍ଷା ହେଇଯାଉ, ଦେଖିକି ଆମେ ଈର୍ଷା ହେଇଯାଉ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ କାମ କରିନଥିବ ମାତ୍ର ଆମେ ଭାବୁ ଦେ କିଛି କାମ ସେମିତି କରିନି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି କିଛି କାମ କରିନଥିବ ଆଉ କିଏ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଖୁସିରେ ଆମେ ଈର୍ଷା ହେଇଯାଉ। ହଁ କିଛି କାମ କରିନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଏମିତି। এইটা ଦିଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଈର୍ଷା ଆଉ ବଚସା। ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ବି କହିବାନି। ଆଉ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କହିଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ରାଗ ଘୃଣା ଭାବ ରଖିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଭାବୁଛୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କହେ ଆମକୁ ରାଗ ଆସିବ। ଯଦି ନିଜକୁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଆମେ ନମ୍ର ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କହିଲେ ବି ହଁ ସତରେ ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। विलियम केरी विषय विलियम केरी एटी भारत देश आसिकी सुसमाचार कार्य करे, ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश ओडिया सब लैंग्वेज रे भाषा ट्रांसलेशन करके बाइबल करिसेंती ना। तांको कोन करथिले तांको पाई जन स्टेज ऊपर गुड मीटिंग हैला समय जने आसी कहिले जूता तैयारी करबा लोक मेकर शू मेकर जूता तैयारी करबा लोक बेले कहि तांको पे प्रशंसा कला समय रे आउ तांको केबे समय मिला स्टेज ऊपर आसीबा पे तांके केते नम्र भाव रे न्यून भाव रे स्टेज ऊपर जाई कि कहउछंती आउ मो पे जो डेजिग्नेशन दिबे मो पे जो कथा कहिसंती एते नहे मु शू मेकर नहीं, शू क्लीनर बेले कबलर बेले शू रिपेयर जूता मु रिपेयर करबा लोक जूता तैयारी करबा लोक मु नहीं। तांके मो पे केते बड़े बड़े कहि देइछंती मात्र मु जूता तैयारी करबा लोक नहीं, जूता सिलाई करबा लोक मु। तांके जूता सिलाउथिले केते नम्र भाव रे आसिकी कहउछंती नहीं कि हमर जदी डिग्री कोनो कम करके किए कहि देबे हमको राग आसीबो। हां मोर तो एते बड़ डिग्री अछि ये कोन एमिति मास्टर केते विषय अछि हम ए पाठ पढिथिबो ताको कम रे किए कहि देबो नहीं तो मु एते पढिछि तू जाननो तो स्टेज ऊपर जाई केमिति कहउछु बे सब आमे गला समय डिग्री सब आम सहित आसीबो ना, किछि आसीबो नहीं, डिग्री आसीबो नहीं, को सर्टिफिकेट किछि नहीं, को बैंक बैलेंस भी आम सहित आसीबो नहीं, सुना फना किछि आसीबो नहीं, घर द्वार सब आम छाड़ी के जीवा पड़िबो। सेति आम फीलिंग्स काहेकि रखिबा? मु नुहे मु को माटी देबार अछि, आई को बेंड करके ई कर देबार अछि, सॉरी सी कर देबार अछि, आई को बेंड कर देबार अछि, सी हेबार अछि। केते हमें नम्र हे जीवा सेति फेव हम ऊपर उठेब। जन को बचेसा करूछि बे हम निज गर्वित होउछि सेति पे अन्य कामे विचार करूछि।
ମୁଁ ଠିକ, ମୁଁ ସବୁରେ ଠିକ। ଆମକୁ କିଏ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଏଲାଉ କରୁନା, ଆମକୁ କିଏ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଏଲାଉ କରୁନା, ଆମକୁ କିଏ ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା। ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାପା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବ ତୁମକୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ ମାପରେ ତୁମେ ବିଚାର କରିବ, କେମିତି ତୁମେ ବିଚାର କରିବ ସେମିତି ତୁମକୁ ବିଚାରିତ କରାଯିବ, ତୁମକୁ ବି ସେମିତି ବିଚାର କରିବେ। ତାର ଆମର କେତେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନିଜକୁ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟା ଟିକକୁ ଦେଖୁଅଛ। ତୁମ ଭାଇର ଆଖିରେ କୁଟା ଟିକା ଅଛି। କୁଟା ଟିକା ବେଳେ ଆଖିରେ ଆସିବ ନା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସାନ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କୋଡି କାଟ ବେଳେ କାହିଁକି ତୁମ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟା ଟିକା ବେଳେ ଆଖିର ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଆସୁଛି ସାନଟା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ୟର, ତୁମେ ଭାଇର ଆଖିର ସାନ ବିଷୟ ଦେଖୁଛ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କୋଡି କାଟ ବେଳେ ଲଗ୍ ବେଳେ ବଡ ବିଷୟ ଅଛି, ଲଗ୍ ବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ବଡ ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଛାଡି ଦଉଛ, ତୁମ ଭାଇର ସାନ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଧରୁଛ। ପ୍ରଭୁ ଏହା କ୍ଲିୟର କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ରଖିଥିବ, ଅନ୍ୟର ସାନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଥିବୁ, ଏମିତି ସେ ସେମିତି ବୋଲି ଆମେ ମାପୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଯୋଉ ମାପରେ ତୁମେ ମାପିବ ସେ ମାପରେ ତୁମକୁ ମପାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କୋଡିକାଟ ଅଛି ତାହା ଭାବି ଦେଖୁନାହ। ତୁମେ ଭାବୁନ, ବଡ ବଡ ବିଷୟ ତୁମ ଭିତରେ ରଖୁଛ, ବଡ ବଡ ପାପ ବିଷୟ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ସାନ ଭାଇର ବିଷୟର, ଭଉଣୀର ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆମେ ବଚସା କରୁଛୁ, ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ଘୃଣା କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ବଡ ବଡ ବିଷୟ ତୁମ ଭିତରେ ରଖୁଛ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କେତେ ଘୃଣା କରିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି ସାନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାପା କହିଲେ କୋଉ ମାପରେ ତୁମେ ମାପିବ ସେମିତି ତୁମକୁ ମପାଯିବ। ସାନ ବିଷୟ ତୁମେ ମାପୁଛ, ତୁମ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରୁଛ, ବଡ ବଡ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଦେଖୁନ ନା, ତୁମର ସବୁ ବଡ ବିଷୟରେ ବି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ 4 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, ଅଥବା ତୁମେ କିପରି ଆପଣା ଭାଇ କି କହିବ ଆସ ତୁମ ଆଖିରୁ କୁଟା ଟିକକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ ଆଖିରେ କୋଡି କାଟ ଅଛି। ବିଚାର କରୁଛ ଆଉ ତୁମ ଭାଇକୁ ଡାକିବ, ତୁମର ଏମିତି ଅଛି, ଆକୁ ତୁମେ ସୁଧାର, ତୁମେ ସାନ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ମାତ୍ର ତୁମ ଆଖିର କୋଡି କାଟ ଲଗେଇଯିବ, ବଡ ବିଷୟ ତୁମେ ରଖିଅଛ। ସେ କେମିତି କହିବ? ଯୀଶୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କହିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ତୁମ ଆଖିର କୋଡି କାଟକୁ ରଖିକି, ବଡ ବିଷୟ ରଖିକି, ସାନ ବିଷୟ, ବଡ ପାପ ତୁମେ କରିକି ସାନ ପାପ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ, ଏମିତି କର ନାହିଁ। ରେ କପଟି, ଏମିତା ଲୋକ କଣ? କପଟି ଲୋକମାନେ, ଏମିତା ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ? କପଟ। ବୋଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ହିପୋକ୍ରେଟିକ ଲାଇଫ, କପଟତା ଜୀବନ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବେଶ୍ୟାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ମାତ୍ର କପଟି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ନା କପଟି ଲୋକଙ୍କର କାହିଁକି କ୍ଷମା ନାହିଁ? ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେନି ବୋଲି ଏମିତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ପାପ ନାହିଁ, ସବୁ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମାତ୍ର କପଟି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷମା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ କପଟି ଲୋକଙ୍କର କଣ? ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରଖିବ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରଖିବ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବ।
से प्रार्थना कला समय भी गोटे मन रे गोटे भावुथिब बाहर गोटे प्रार्थना करूथिब मनुष्य माने किए न जाने भी परमेश्वर जानुछन कपटी लोकंकर क्षमा नाही एमिता लोकंको प्रभु कहउछन तुम भीतर कोडिकर बड़ बड़ विषय रखिकी सान सान विषय पाप करबा लोकंको तुमे पॉइंट आउट करूछ ना रे कपटी बे कहउछन आगे आपना आखिर कोडिकाट बाहर करि पका ताहा परे निज बाहिर आखिर कुटा टीका को बाहर करबा निमंते स्पष्ट रूपे देखि पारिबो फर्स्ट अपना विषय को सजाड़ परे आउ जन को विषय को सजाड़ फर्स्ट अपना परिवार को सजाड़ परे अन्य जन को सजाड़ एटा होची प्रभुंकर प्रिंसिपल नियम आमे कोन कहछु हमर विषय सब रखुछु अन्य विषय को सब देखाउछु तहीर सफलता किछि हबो नै फर्स्ट आमे जीवन को सजाड़ी आम निज सजाड़ा प्रभु पाखे समर्पण हेबा पवित्र आत्मा अन्य विषय देखेबे नहीं पवित्र आत्मा आसिले निज विषय को देखेब निजर भूल को देखेब अन्यर भूल को नहीं बहुत लोक मु देखी प्रभु मते जनै छंती निज पे जनो नांती प्रभु मो नानी गोटे थर आसी आश्वासिनी घरे प्रार्थना होता ए विषय मुझे भी भूली पारिनी से गोटे वाक्य कहू कौ मध्य कहिले मत पवित्र आत्मा जनाउछंती ता विषय तार एमती भूल अच्छे देखा शैतान आत्मा सेमती देखेब अन्यर पवित्र आत्मा अन्यर देखेबनी निजर भूल फर्स्ट देखेब निजर भूल को पवित्र आत्मा आसिले निजे कौन भूल कर जानब पश्चाताप करेब पवित्र आत्मा केबे अन्य विषय आ विषय ता विषय नहीं फर्स्ट निज विषय आ निज को सजाड़ा पर अन्य विषय देखेब कौन तांको पॉइंट आउट करने नहीं तांको पे प्रार्थना करने जदि अन्य विषय प्रभु आमको देखौछंती केते जन खुशी हो जाती समस्त आगे ता विषय मत देखौछंती भौनी भाई ठीक ना जोटा मत पवित्र आत्मा देखे ठीक ना नहीं कहला समय से डोली के नुआ लोग डोली जीवे ना हाँ ठीक अच्छे भाई देखिले ना पवित्र आत्मा मत जन से ठीक पवित्र आत्मा जनइबे बेले समस्त आगे इनसल्ट करने नहीं पवित्र आत्मा जनाउछंती बेले तुमको तांको पे भार देउछंती प्रार्थना कर सेमिति तार जीवन अच्छी तापे तू प्रार्थना करे नहले गुप्त भाव सिक्रेटली तांको आमे जनै पारिबा एमिति प्रभु जनाउछंती मते ठीक कि भूल नहीं जदि ठीक अच्छी किछि चिंता हेबार नहीं प्रार्थना करिबा से दुर्बल उपर प्रभु आपन को विजय देबे आमे तांको साहस देबार समस्त सामना इनसल्ट आउ समस्त सामना न करे भी जन जन को मते पवित्र आत्मा एमिति देखैछंती तांको विषय आउ एमिति से ठीक बे आमे निज को गर्वित हेबार नहीं निज को देखैबार नहीं पवित्र आत्मा को कार्य गुप्त भाव हम आउ जीवन को सजाड़ा करेंगे जन को निराश करने करेंगे नहीं पवित्र आत्मा परमेश्वर केबे भी क्या भी घृणा करेंगे नहीं केते बड़ पापी हो प्रभु प्रेम करेंगे केबे भावंतु नहीं कि मु एते बड़ पापी मत प्रभु केमिति प्रेम करेंगे मो पाखरे थिबा लोक माने मो घर लोक माने मते प्रेम करू नांती मते प्रभु केमिति प्रेम करेंगे सेटा पूरा भूल प्रभु केते बड़ पापी पापी लोकों को भी प्रेम करेंगे कहीं प्रेम करेंगे वेट करते से पाप को से छाड़ी पाख को आसब बेली वेट करते मात्र प्रभु केबे भी घृणा करेंगे नहीं प्रभु केबे रिजेक्ट करेंगे नहीं तू मो प्रेम पाइबा योग्य नहीं बोले कहे नहीं प्रभु केबे भी पापी लोकों को प्रेम करवा जीशु एक कहछन ना पापी को प्रेम कर पाप को घृणा कर आमे केते बड़ पापी हेले भी लोक माने हमको पॉइंट आउट करिवे लोक माने हमको इमिति सेमि देखिबे मात्र प्रभु फुल 100% हार्ट प्रेम करिसंती
आउ वेट करुछंती कोन पे से पाप को केबे छाड़ी के आसीबो मो पाख को बेले वेट करिवे मते पॉइंट आउट करबा लोक नाही प्रभु एते भलो परमेश्वर आमे पाइछ जदि हमको का विषय देखौछंती ता विषय आमे प्रार्थना करबा बहुत प्रार्थना करबा प्रभु से सेमिति अछि ना तुमे का ताको सहाय्य कर हां आमे भी कोन सब विषय भलो कि आमे आम विषय में आमे टिके ध्यान करबा लेखा आइछ निज विषय रे निजर आखिर कोडी काट बाहर करि पकाओ तापरे अन्यर कुटा टिका को तुमे काढी पारिबो क्लियर दुसिबो निज विषय को फर्स्ट आमे सजारिबा प्रभु को पाद तले को केबे आसुछु प्रभु मोर कौन दुर्बल अच्छी मोर कौन भूल विषय अच्छी मोर कौन तुम्हारी इच्छा नहीं जे जीवन अच्छी मते तुम्हें देखाओ प्रभु बोले आमे निज को समर्पण करबा पवित्र आत्मा हमको देखेबे आमे अन्य जन को केते जन को पॉइंट आउट करके आमे कहबा कि मु कहिला परे तांके जीवन रे एते चेंजेस आसी जाईची तांके जीवन को सजाई जदी निज को सजारिबे नाही आमे स्वर्ग को जाई पारिबा नाही फर्स्ट आमे निज को सजारी के तापरे अन्य पाख को जीवार अछि निज करी काट बाहर करी पकाओ ताहा परे निज भाईर आखिर निज भाई बेले प्रभु को पिला मान आखिर कुटा टीका को बाहर करबा निमंते स्पष्ट रूपे देखि पारिबो फर्स्ट निज विषय को फर्स्ट निज परिवार को तापरे अन्य को निज परिवार विषय एतेटा रहिथिबो आ परिवार ता परिवार विषय इनसाइट करिवार घृणा करिवार ए एमिति से परिवार सेमिति तांको परिवार सेमिति से घर सेमिति हां से महिला सब आ घर महिला ए घर महिला से घर को सेमिति आमे करिवार नाही फर्स्ट आम निज महिला को जो अच्छी अपवित्रता आम मन रे आम भावना रे आम परिवार रे ताको फर्स्ट आमे ठीक करबा पड़िबो सेबे अन्य विषय को प्रभु हमको सहाय्य करिवे तांको पे आमे प्रार्थना करबा अन्य को उठेबा पई तापरे देखि छंदी को सेति पे विचार करो नहीं एक स्टार्टिंग देखि छंदी काहे कि तुमे विचार कले तुमको भी विचार आसीबो को मापरे विचार करबा ना से मापरे का केमिति आमे गुटे आंगुठी पॉइंट आउट करिछि बे तीनटा आंगुठी आम आरे आसुछि बे तीनी थर ता विषय चेक करिकि मु से विषय ठीक की चेक करिकि जदि आमे करबा सेबे प्रभु हमको आशीर्वाद करिवे तापरे 6 रे लेखा आइछि 6 पद गुटे पवित्र पदार्थ कुकुर माननको दियो नाही पवित्र पदार्थ पवित्र विषय कुकुर माननको दियो नाही कुकुर बेले किए देखिबा अछि बुझिबा किंबा तुंब मानकर मुक्ता घुसरी मानक आगरे पकाओ नाही काले से माने सेही सब से मानक पाद तले धरंती ओ बुली परी तुंब मानक विदीर्ण करंती फर्स्ट कुकुर बेले किए द्वितीय वितर 2 अध्याय 22 पद कुकुर आपना जानती खाइबाकू ओ धौत होइथिबा घुसुरी पादरे लोटिबाकू प्रवर्ताए फेरे एही सत्य पुनर्बार फेरे एहा सत्य दृष्टांत वाक्य सेमानक प्रति घटी अछि हां एटी कोन पे लिखि छंती कुकुर स्वभाव कौन हाँ जोटा उल्टे कर देव सीधा फेरिके खाईदेव बेले जो पाप स्वीकार करेंगे आउ तेरे पाप ने जीवन काटे जो को बेले नहीं एटा करेबेनी एटा भला नहीं आउ तेरे से को करुथिबे सेम घुसुरी भी दौत होइथिबा घुसुडी कादुआरे लटिबा को पुनर्बार फेरे दौत होइथिबा बेले जीसु को रक्त रे प्रभु मते धोई दियो धुआई जिबे आउ तरे से पाप रे जीवन काटिबे आउ तरे से पाप रे जीवन काटिबे सेमिते लोकन को पाखरे तुमर पवित्र पदार्थ पकाओ नाही
କେତେ ବଢିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ ବେଲେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ନା 7ର ଆମେ ସବୁକୁ ଲିଙ୍କ ଅଛି। 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ ନା, ବେଲେ ବିଚାର କର ନାହିଁ ତୁମକୁ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। କୋଉ ମାପରେ ବିଚାର କରେ ସେ ମାପରେ ବିଚାରିତ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ଭିତରେ କୋରି କାଟକୁ କାଢିକି ତାପରେ ତୁମ ଭାଇର କୁଟାଟିକୁ ଦେଖ। ଆଉ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ ବେଲେ କାହାକୁ ବି ତୁମେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, କାହାକୁ ବି ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ କ୍ଲିନ ହେଇଯାଇଥିବ, ତୁମର ଭୁଲ ସବୁ ଜାଣିଦେବ, ତୁମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ଅନ୍ୟକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ ଦେଖିକି ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ପାପକୁ ବେଶୀ ଓକେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଭୁଲ ବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବ, ଏମିତି କହିଦେବ, ତାପରେ ଯାଇ ପାପ କରିଦେବ। ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ବିଷୟ, ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ, ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ତୁମେ ଦିଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ରାଗିଯିବେ, କେତେ ଜଣ ଘୃଣା ଭାବ ହେବେ, କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଭଲ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଦିଦି ହେଇଛୁ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଉଣୀ ହେଇଛୁ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ହେଇଛୁ, ମତେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବି ମତେ ଏମିତି ସଜାଡି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଭୁଲକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ତୁ ମତେ ଭୁଲକୁ ଦେଖେଇଛୁ କହିବେ। ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରେମରେ ତୁମର କଥାକୁ ତ ବୁଝେଇବା, ତୁମେ ଭାବିବ କି ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଏମିତି କହୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ନୂଆରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏ ସବୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମତେ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ଓକେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଦେଖେ, ଠିକ ଓକେ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ଏମିତି କହିକି ପରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତାର ବିଷୟରେ ଭଲ ବିଷୟ ବାସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କି ଏଇଟା ମୁଁ ଏତେ ଡେପ୍ଥରେ ବାକ୍ୟ ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ନା, ତାପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମତେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିବାର ଅଛି, କାହାକୁ କହିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦିଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ବଢିଆ, ତୁମେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ କି କହିଛ କହିକି ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଆମେ ଥିଲା ସମୟ ସେମିତି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ପରେ ସେମିତି କାମ ଲୁଚି କରିବେ ବେଲେ ତାଙ୍କେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ପାପକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହିଛ ଠିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଦେବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଷୟ ବୁଝେଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ସେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଦେବା କୁକୁର ମାନେ ଆପଣ ବାନ୍ତି ଆଉଥରେ ସେ କରିବ, ଖାଇବ, ବାନ୍ତି କରିବ ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବ, ଛାଟିବ, କେତେ ଲାଗିବ ଭାବନ୍ତୁ। ସେମିତି ବି ଭାବିଲେ ଏକା ଆମକୁ ଅଲଗା ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମିତି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିବାରେ କଣ, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଲେ ବି, ତୁମେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବା ଭଲ। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଳନ୍ତି ଓ ବୁଲି ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପାଦ ତଳେ ଦଳନ୍ତି, ବୁଲି ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଛପରା ପକେଇଲା ପରି ସବୁକୁ ହଁ କହିଦେବେ, ତାପରେ ସେମିତି କାମ କରୁଥିବେ ବେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିଲା କେମିତି ଲାଗିବ, ଛପରା ମାରିଲା ପରେ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନ କହିବା ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ 7ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମେ ମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡେପ୍ଥ କଣ, ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ମାଗିବୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ। ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବେଳେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଜହନ 15:7 ପଦ, ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରହିବ, ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ରହିବି,
जे कौन से विषय तुम मागे मु तुमको देवे भी कहते कंडीशंस भी अच्छी खाली आम आशीर्वाद पद एक नहीं कंडीशन ता पूर्व जो कंडीशन अच्छे से कंडीशन भी धरवा आम प्रभु को रहिले प्रभु आम ठारे रहिबे आम जो विषय मागिब से विषय प्रभु हमको देवे तापरे 11:24 मार्क 11:24 तुम्हें जो विषय प्रार्थना करिछ पाइछ बे विश्वास करो सेबे तुम्हें पाइबो तुम्हें विश्वास सहित प्रार्थना करिबो नहीं तुमको मिलिबो नहीं विश्वास सहित रखिकी मु प्रभु को पाखरे मागुछि ना प्रभु मते देबे विश्वास सहित आम प्रार्थना करिबा प्रभु देबे बे विश्वास रखिबा प्रभु देबे तापरे कहछन्ती खोजो सेतिरे तुमे माने संधान पाइबो खोजिबा को भी पड़िबो एग्जांपल गुटे जॉब विषय प्रार्थना करिछन मु प्रार्थना करिछि ना कि जन मागिबे जॉब पे पकेइछु नु मु प्रार्थना करिछि प्रभु मते जॉब जगे देबे केमिति प्रभु जॉब जगे देबे पक्षी मानंगु प्रभु आहार दियंती केमिति पक्षी मान आहार आनिके पार्टी रखुछंती कि प्रभु प्रभु आनिकी पक्षी मान आहार जगांती पक्षी माने जाइकी खोजी खोजी आहार खाइबे मते पक्षी माने आहार जगांती प्रभु बेले कहि प्रभु आनिकी घोसला रखु नांती पार्टी देउ नांती पक्षी मान आहार जगेबा परमेश्वर आम मनुष्य मान किए एते श्रेष्ठ आमको किसी देवेनि कि लिखाई आम 6 अध्याय लास्ट पढ़ी बेले आमको खोजा पड़ो पक्षी माने जाइके खोजी खोजी आहार खाँ जगेबा परमेश्वर आनिके पार्टी देवे नहीं आमे चाकरी पे जदि प्रार्थना करुचु भल प्रस्ताव आसीबा पे प्रार्थना करुचु तापे खोजबे नहीं मु प्रार्थना करिछि झीर 28 वर्ष हेतिबो 30 वर्ष हे जेतिबो 35 वर्ष नहीं मु प्रार्थना करिछि प्रभु आनिके जगेबे सेमिति आमे खोजिबार पड़िबो खोज तुमको दिया जीवो आमे खोजिबार अछि पिला दियो प्रभु भाई कहि देबे आ स्वामी स्त्री सहभागिता नथिबो पिला आसीबो कहीं भाई अब्राहम सारा एते वयस्क समय भी सहभागिता रे का भाई पिला दरकार अछि बेले आमे मागुछु तापर कार्य करूछु ना नहीं आमे जोटा भी मागिबो इबे आम पिला माने भल के पाठ पढ़िबार अछि आमे प्रार्थना करिवो पिला मान पाठ पढ़ेबा देबुनु आमे पाठ पढ़ेबो बेले ट्यूशन पढ़े रखिबुनु आमे निजे बसे पाठ पढ़े किछि नाही ताके भल केमिति पाठ पढ़देबे स्कूल रे भी पकेइबुनु मो पिला माने भल के पाठ पढ़िबार अछि ज्ञान बुद्धि दियो मैं मागुछु तापरे भल स्कूल खोजी पकाउछु ना पकेइबो हमर कर्तव्य आमे करिबो तापरे प्रभु को ब्लेसिंग जदि नथिबो शैली किछि आशीर्वाद नहीं बेले किछि विषय रे भी हबो नहीं हमें प्रभु को मागिबा तापरे खोजिबा ता विषय रे जदि आमे खोजिबा न मागिकी तहिरे भी ब्लेसिंग नहीं खोजिबा पूर्व मागिबार अछि प्रभु प्रभु तुमर इच्छा मते भल जॉब दियो तुमर इच्छा मते गोटे भल प्रस्ताव हो प्रभु की इच्छा है ना मतलब प्रभु केमिति इच्छा करछे सेमिति मते हमें मागिबा फर्स्ट तापरे खोजिबा तापरे द्वार रे मार सेतिरे तुम मान को निमंते फिटाई दिया जीव खोजिले पाइबो आमे तापरे द्वार रे मागिबा एबे गोटे जॉब आसीछि जॉब पे पकेइछो खोजिलो पकेइछो जॉब मिलला तापरे जाइकी इंटरव्यू देवार अछि ना कोन करथिबा सिस्टमैटिक से सब करिवार अछि ना सब न करी के हमके जॉब मिल जीवो के कॉल लेटर आसीला इमिति तुमको हबो तुम इंटरव्यू एति करछि ए टाइम रे रिटर्न टेस्ट अछि ए टाइम रे कोन करिवा पड़िबो सब कहिबे एसे सब आमे जाइकी देबा को पड़िबो
କିଛି ନ ହେଇକି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାଗୁଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଖୋଜିବୁ ପାଇବୁ, ତାପରେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରି ଦ୍ୱାର ପିଠାଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ତୁମେ ମାଗୁଛ, ମାଗିଲେ ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ, କେମିତି ଆମେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ମଦ ପିଇବା ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ କଣ 99% ମଦ ପିଇବ। ପୁଅ ଯଦି ମଦ ପିଇଲେ ତାକୁ ମାରିବ। ତତେ କିଏ କହିଲା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ? ତା ଇଚ୍ଛା କଣ? ମୁଁ ତ ମଦ ପିଇଛି, ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ତୁ ଭଲ କି ରହିବାର ଅଛି, ତୁ ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ତାର ଇଚ୍ଛା। ସତରେ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ବେଲେ ଆମେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଖାଲି ମଦ ପିଇବା ଏକା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମଦ ପିଉନି ନା ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଲେ ବି କେତେଟା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଥିବ। ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ମିଛ କହିଥିବା, ପିଲାମାନେ ମିଛ କହି ଆମେ ରାଗିବୁ। ଆମେ ମିଛ ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ କହିବିନି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାତ୍ର ତୁ ସାନ ପିଲାଠୁ ସେମିତି କହନା। ଗୋଟେ ମିଛକୁ 1000 ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ବଡ ଲୋକ ସେମିତି କହୁଛୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ମିଛ କହିବାନି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପାଟିରେ ମିଛ ବିଲକୁଲ ଆସିବାନି। ମିଛ କହିବା ଲୋକ ଶୈତାନର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆମେ ଯୋଉଟା ବିଷୟରେ ଭଲ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବିଷୟ ହଉ। ଆଉ କେତେଟା ବିଷୟ ଆମର ଅଭାବ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଅଭାବ ନ ହଉ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ନିଜ ପୁଅ ରୋଟି ମାଗିଲେ ତାହାକୁ ପଥର ଦେବ? ସେମିତି ଦେଉଛି କି? ରୋଟି ମାଗିଲେ ପଥର ଦେଉଛି କି? ନା। କିଏ ବା ମାଛ ମାଗିଲେ ତାହାକୁ ସାପ ଦେବ? ଏନୁ ତୁମେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପନା ଆପନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାନ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଉଛୁ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲ ହଉ, ଭଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଆରାମରେ ରହୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମର ପିତା ସେମିତି ଭାବିବେନି। ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ, ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେବେ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେଟା ପାଇଛୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଏଇଟା ଲେଟ୍ ଯୋଉଟା ମାଗିଛି ବେଲେ ଏତିକି ଟିକେ ମାଗିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ମାଗିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯୋଉଟା ପାଇଛି ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଅଙ୍ଗୁର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ନା, ଅଙ୍ଗୁରର ଗାର୍ଡେନ ବଗିଚା ଥିଲା। ଏତେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଗିଚା, ଏତେ ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ ଅଙ୍ଗୁର ଥିଲା ସେଠି। ସେ ବୁଢୀ ମା କଣ କଲେ, ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଇକି ସେ ମାଳିକ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ଏତେ ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରେ ଦେବେନି କି? ବେଲେ ପଚାରି ଟିକେ ଅଙ୍ଗୁର ମତେ ଦେବ କି? ଏତେ ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ ଅଛି ବେଲେ କହିଲେ। ସେ ମାଳିକ ହଁ ଦେବି, ତୁମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର କଣ ଆଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଣିଲା ସମୟରେ ଏମିତି କଣ ଆଣିକି ଦେଲେ ମାଳିକ। ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣିବି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଯାଇକି ଦିନ ହେଇଗଲା ଆସିନି, ପାଖାପାଖି ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଆସୁନି।
ए बुढ़ी माँ कहले भाविला कि मु एते लोभ होइकी खुशी होइकी मागिली जदि देई न थांत बे मना कर देती हेई थांता ना आ काहे मते देबे बे आशा जन्मले मो बास्केट भी नहीं गला पात्र भी कौ न देव बे कहिकी गला समय से मालिक एते प्रचुर अंगूर पूरा भर्ती करके आनुची बुढ़ी माँ नियो सुनो सुनो बेरी से देखी पूरा छन्या हो गले तुम्हें एते इच्छा करके टिके टिके कर दियो बोले मागिल ना आ एते इच्छा कर तो प्रभु तो एते अच्छी ना से मु खोजी खोजी के सब वेराइटीज खोजी खोजी के आने के देला समय लेट हो गला तानी कि बुढ़ी माँ को देउछि मागिबाटू भाबिबाटू अधिक सेमिति आम परमेश्वर केते दयार परमेश्वर केते प्रेमर परमेश्वर आमे तांको छामुरे मागिबा समय रे जदि आंसर लेट होछि भाबंतु मो पई बेस्ट जिनिस प्रभु रखिछन्ति बोले खोजी खोजी की प्रभु देउछन्ति को जगह रे रखिले मो पिला भल हबो को स्टेज रे रखिले मो पिलार उन्नति आसीबो को बेबे विषय देले मो पिला बहुत खुशी हे जिवे लाभवान हबो से भाबुछन्ति जिसाइयो 55 रे 8 एंड 9 लेखा आइछि ना पृथ्वी टारो आकाश केते उच्च आमे मापी पारिबा कि सेतिकी उच्चतर मु तुम पे प्लान करूअछि संकल्प करूअछि आम पे सेतिकी अधिक प्रभु प्लान करूछन्ति आमे कोन प्लान करिछु आमे किछि प्लान करूना आमे भाबुछु कि मु एरा भाबी कि सेरा भाबी कि ये लोक मते ना किछि नाही प्रभु आम पे प्लान करूछन्ति पृथ्वीटार आकाश बेले केते होचे भाबंतो सेते अधिक प्रभु आम उपरे आस्था रखिछन्ति हां आमे सेते विश्वास रखिबार अछि आमे प्रभु को ऊपर आहुजी परिवार अछि तांको पाखरे आहुजी परिवार लोकंको केबे भी प्रभु इनसल्ट करिवे नाही तांको ऊपर विश्वास करिबा लोक लज्जित हेबे नाही और 34 गीत संहिता 10 रे लिखा अछि ना जुबा सिंह मानकर अभाव और क्षुधारु क्लेश हुए मात्र जेउ माने सदा प्रभुंकर अन्वेषण करती से मानकर कौनसी मंगल विषय अभाव न हिबो कौनसी मंगल विषय बे गुटे दिटा नहीं को मंगल विषय अभाव हबनी बे सब मंगल विषय रे परिपूर्ण करिवे अन्वेषण करवा लोकों को प्रभु को खोजिबा लोकों को प्रभु मते देवे प्रभु को पाकरे प्रभु को पाकरे वेट करिबा अपेक्षा करिबार मिठा फल मिठा अपेक्षा करिबार फल मिठा अपेक्षा करिबार अछि आमे मागुछु पाइला पर्यंत छाड़िबार नाही मागुछु बेले प्रभु देवे विश्वास करिबार अछि मागिबा एफएससी 3 रे 20 रे लिखा अछि मागिबाटो भाबिबाटो अधिक देवा परमेश्वर बेस्ट विषय देवा परमेश्वर हाँ तुम्हें दुष्ट हेले सुधा तुम पिला माने को भल भल विषय तुम्हें देउछ ना हेले मो छामुरे मागिबा लोकन को मु आउ केते अधिक उत्तम उत्तम बेले बेस्ट जिनिस प्रभु हमको देवे आ गोटे गीत संहिता 81:10 रे लिखा अछि तुमर मुख बड्ड करिके मेलाओ तोहि मु ताको पूर्ण करिबि लिखा अछि ना ने 81:10 अपना मुख बड्ड करि मेलाओ आम्बे ताहा पूर्ण करिबा तापरे 16 पदरे आहुरी से उत्तम गहमरे सेमानको प्रतिपोषण करंती उत्तम गहम बेस्ट विषय आंबे शरीर मधु दे तुमको परितृप्त करंतु मधु कॉस्टली आइटम्स आमे मात्र चीप आइटम पे शैतान को बसीभूत हो जाउछ चीप आइटम पे जगत आदि को आकर्षण हो जाउछ सान सान विषय को आमे प्रभु को तार दूर हो जाउछ मतलब प्रभु को ना आम पे बेस्ट विषय आम योग्यता नहीं मात्र प्रभु बेस्ट विषय देवा पे योग्यता समय ठीक आंसर पाइबा समय आमे प्रभु को तार दूर हो जाउछ अविश्वास हो जाउछ सेमिति न हेबार अछि एरा शैतान चोरी करिक नै जाउछ पाइला पर्यंत छाड़िबार नाही पाइला पर्यंत प्रार्थना करिथिबार अछि खोजिबार अछि बेस्ट विषय प्रभु केमिति जगेबे प्रॉमिस करिछन ना प्रभु सेमिति देबे
ତାପରେ 12 ପଦ, ହଁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ଅତଏବ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର। ଏଇଟା ଭେରି 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 ଗୋଲ୍ଡେନ ଭଏସ, ସୁନା ପଦ। ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସବୁ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ଏଇଟା ହିଁ ସାର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। କଣ? ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କେମିତି ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଭାବିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କେ ମତେ ଏମିତି ଆତିଥ୍ୟ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଖୁସିରେ କଥା ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଏକା ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ନହେଲେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଏମିତି କଥା ହେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେମ୍ ଆପଣ ଘରକୁ କିଏ ବି ଆସିବେ, ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆପଣ ପାଖରେ ବସିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ବି ବସିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ସେମ୍ ଆପଣ କେମିତି ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ବି ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ କାହା ଘରକୁ ଯିବା, କାହା ଘରକୁ ଆସିବା, ଏଇ ସବୁ ଛାଡିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହୁଛି, ଘରେ ଏକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏଇ ଟାଇମରେ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ନା, ଟିକେ ଗେଲ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଆସିବ ନା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ। ସେମ୍ ଆପଣ ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ମତେ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ, ମତେ ମୋ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେମ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଭାବିବେ, ସେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପାଇବେ। ଯୋଉଟା ବୁଣିବେ ସେଇଟା ପାଇବେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ହିଁ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ତାହା କାଟିବ। ଶରୀର ଅନୁସାରେ ବୁଣିଲେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ କାଟିବ, ଆତ୍ମା ଅନୁସାରେ ବୁଣିଲେ ଆତ୍ମା ଅନୁସାରେ କାଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଶୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବୁଣୁଛନ୍ତି ନା, କାଟିବେ, ଅଧିକା କାଟିବେ, କେବେ ବି କମ କାଟିବେନି। ଗୋଟେ ବୀଜ ଆମେ ବୁଣିଲେ ହଜାର ହଜାର ଫଳ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ ବୁଣିବା, ପ୍ରେମ କାଟିବା, ଦୟା ବୁଣିବା, ଦୟା କାଟିବା, ଯଦି ଘୃଣା ବୁଣିବା, ଘୃଣା ବି କାଟିବା, ଭଲ ବିଷୟ ଯଦି ବୁଣିବା, ଭଲ ବିଷୟ କାଟିବା, ଖରାପ ବିଷୟ ବୁଣିବା, ଖରାପ ବିଷୟ ବି କାଟିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଟିବା ବେଳେ ଭାବିକି ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ବୁଣନ୍ତୁ, ସେବେ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଆପଣ କାଟିବେ, ତେବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। ଏଇଟା ହଉଛି ସାର, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଭୁଲିବାନି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।